Good morning everyone, welcome back to my channel, Centelias Bernabe Garay Vlog. So ngayon, pahingi ako, isa ka pa like and share, subscribe, no skip subs. Maraming salamat sa pa like and share, subscribe mga ma'am sir, no skip subs. Please subscribe my YouTube channel, like and share mga ma'am sir. So congrats pala doon sa result kahapon guys. 2 PM draw, 173 2 PM result. Congrats sa 31 per Rumble ta diri sa 173. Sa gipostin ako nga atong kuan guys, pizza 27. Tagsaram ta mag-post diri guys sa akong YouTube channel dahil kuan ba bihira lang upload. Okay, sa gusto magpa birthday code guys, mag lang kayo dito sa guys, comment lang kayo dito sa akong YouTube channel guys. Ihatag na ko dito sa messenger ninyo guys. So ngayon natay ko karon 73 short race approaching special pair 70. Or 7 07. Mag-double ni guys, 700 or 700 o 770. Sample ay 770 or yan, mano siya, mag-double siya guys. Pero ang akong bit ni guys na combination 076 o 570. Ano siya guys, akong update karon guys. Good luck o maayong buntag sa tanan mga. Pa-like and share mga man, share, subscribe, no skip sub. Maraming salamat po.